Oh, ikot-ikot lang kami sa SM. Wala namang bibilihin. Tingin-tingin. H&M ya. Ay, asay ano diri ah. Bench. Bench sa babaw? Ambot asa na mga pante din haag bench. Bench na tindahan. Oh. Nana ko. Sige. Bench. Kopi pante dah. Panty? Panty what's called? Wala mo kabuang tindira. Ani sa SM sa mga damitan, department store. Asa man department store dire? Cinema, ticket. Nay narag. This is Mall in Cebu. Oh, you've been in the orange street. Oh, sie haben auch hier, oh. Mango. Oh, siehst du? Mango. Farm. Kita maligaw dire. Sa Germany? Kuan? Sa mga sinina, daghan man dito ay mga wala diri upos. Kanana diri. Wala. May nakasod. Wala ko kakita og Wako. wala ko kakita og kanang kuan nga naa diri dito naa diri. Dako man po dining ko ana. Supermarket. What's also? Bench. What is this bench? Bench bukan man kanti kaupin. Ubos daw ma. Ubos? Ubos ang ilang department store? Unsa di ini si sa dire? Second floor? Third floor na ata lima. Third floor na ta? Ay, Third floor ni. Second floor. Second floor ni ma'am. second floor. American Eagle sa Amerika man ni siya nga brand. Wala na dito. Aldo sa Amerika na siya. Siya kay ni brand here pun Deutschland ya. Kay ni here brand pun Deutschland. Was keiner? Brand. Hast du nicht gesehen, ja? Was? Kein hier von Deutschland Brand. Brand? Ja, genauso wie Aldo oder Hanke Moller oder Hunkemüller. Nanda sa ubos mga bench. asa may elevator? Mo di ka bukod so na rin. Duroy niya katong gisudlan na to dito kanina. Oh, nabita Watson dito. Kukukmal si Habin Auker Bus Cafe. Kumasaag ta da magnabi. Magnabi na lamang ta charot. Sea view. So dito tagikan og third floor no. Third floor ta. Hello. May kalop-kalop. Karong kuan kay mga to magpumigmolobis siya manoroy pud mi. Diba mga tumig Manila? Oh, sorry pud mi sa Molobisha pero sige na kung kasuroy nga to Lobisha. Nagana. Philip na anang Philip dito.
Pizza Hut. Oh, Pizza Hut. Who wants Pizza Hut? Theo want Pizza Hut. I don't. KFC. Burger King. Burger King. May Burger King din sa Germany. Savory. Great, ma'am. Nasa pwedeng sakman. Thank you. For Princess and Queen. Ay, for Princess and Prince. Stairway. Nara, supermarket. Tapad ay sa KFC. Mang inasal. Ada? Gusto na akong kaunon ka ng mga pako. Ganas. Ay, wala man nasa. Wala po yung Filipino food dito, ma'am. Wali gayod. Chowking. Sus, Ginoo Maria. Kaladyo ba di ay sa kuano eh? Sa bench eh. Popcorn. Kinsa ka nag-popcorn? Popcorn Shatsi. Is the popcorn? No? Every time the way you Dara. Bench ba dito ara? Makakita na jud ko. Hopefully na din hagahong mga paboritong mga panty. Ano yung mga favorite na brand, ma'am? O kada uli na ako mapalit jud kog mga panty nga bench. Kay walay ganahan na ako sa Germany.